Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to Mix and Master dari rumah. Saya Tio kamu, Apip. I go with the name Apip Apol. I'm a record producer, mixing and mastering engineer. Kamu boleh follow IG saya dekat sini, alias Apip Apol. And because this is a class yang cover basic sampai advanced, I had prepare script untuk saya follow up. The requirements are: first, you need a laptop and PC. Second, a speaker or headphone. Ketiga, digital audio workstation, DAW, preferably Ableton Live, because banyak processor saya pakai stocks daripada Ableton Live. In case if you use another DAW, then you will have to substitute dengan other plugins lah. 4, must have basics in music production atau DAW. You will have to learn how to convert MIDI to audio atau import and export samples before we get into the mix and master. Okay. The 5th, you must know how to install external plugin, Windows or Mac, AAX, VS2 or VST3. Kena pandai install plugins lah. If you guys tidak pernah pakai plugins atau install external plugins, banyak guide dekat internet. You guys boleh Google lah. In this video, I will just cover on how to mix and master, but all the basic stuff semua kamu kena belajar sendiri lah. Apa itu mixing and mastering? Okay, mixing ialah mengadun bunyi, balance dan combinekan kesemua bunyi jadikan satu. Mastering pula bahasa pasar dia lebih kurang macam dia kuatkan bunyi, but at the same time selaraskan export audio untuk semua platform, CD, radio, streaming platform, Spotify, YouTube. Mastering are the ones yang tentukan loudness value kau untuk semua platform. Final stage dalam music production, buat lagu dulu, demo, songwriting dulu, arrange, lepas arrange, record, lepas record, produce, lepas produce, then mix and mastering. Kita akan cover daripada vocal apa semua, then sampai the final end of the song. Independent artist atau musician yang self-produce daripada rumah will get the product yang competitive. I think that's all. Jom kita masuk dalam kelas. Keep in mind, this particular mixing template are optimized for genres like pop, trap, R&B, hip-hop, EDM. The sonic approach are specifically for electronic-based music production. You can still apply these methods on acoustic settings. Topik pertama, vocals. Since semua buat everything daripada rumah, layan cover, takkan cover vocals dulu lah. The first thing you will have to do for vocals is vocal editing dulu. Lepas kita record atau lepas kita export the samples, dia akan datang dalam bentuk macam ni. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena make sure gain dia sekata. So mana yang macam ni terlalu kuat, macam gini contoh ni, kuat then pelan kan. Kalau kita kena make sure benda tu balance. Kita chop the samples and then make sure gain tu lebih kurang. Kita nak mau ada yang terlalu kuat, ada yang terlalu pelan. Lepas kita chop, contoh yang ni, lepas kita chop, kita kasih fade in sikit. Kita nak mau dia terus hilang gitu. Kita mau dia fade in and fade out sikit. Dia akan bunyi macam ni. Dia hilang pelan-pelan. So dia tidaklah macam terus top hilang macam tu. Fade out tu dia macam halus gitu. Kalau ada noise atau breath, contoh in some records, contoh pop atau K-pop tracks, usually dia tak mau ada nafas. Cut nafas, then fade in, fade out. Then tuning, manual tuning atau auto tuning. Tapi benda ni optional, ikut apa tag yang kita mau work on. Usually rap dorang tak pakai tuning. Usually dorang just load the samples and then process terus. Tuning ni optional. It's not a job for semua engineer, tapi kalau pandai, it's a bonus lah. Lepas tuning, then kita EQ. EQ ada dua jenis. Satu stocks punya, semua pasal the shelf, notch, low pass, high pass, semua tu semua kamu boleh belajar sendiri. But in this case kita mau jimat masa dan banyak topik lagi kita perlu cover. I use a Neutron 3 Elements. It's a presets untuk EQ. Dia senang saja. Dia hanya kita pilih, contoh for example vocal, kita pilih vocal dan kita tekan basic male DS. Dia standby kan EQ tu punya bands. Bands tu yang ni lah. Okay, each bands ni. The presets does not necessarily mean band terus okay, good to go. No, kita still kena dengar and cari apa yang kita perlu adjust. Kita fokus dekat low sub ni. Kita kena cari mana yang sesuai. Okay, this is the sub. Okay, that's the first thing. The second thing is kena cari mana yang boxy atau madi. Sini high sudah. So suara ni penting untuk pop track. So cari mana yang mendap saja. Okay, then the last one will be cari mana yang paling harsh atau whistle lah. Mana yang whistle atau sakit telinga, tu bawa turun. In this case dia around sini lah. Okay, kita potong di situ. Negatif 9. Ikutlah, potong ikut keselesaan. Keep in mind yang ini adalah channel strip punya plugin. So bila kita pilih presets, dia akan bagi sekali EQ, compressor dan mungkin exciter atau transition shaper. Untuk this template saya hanya mau the EQ, so I cancel everything lepas ni.
because saya mau pakai kompresor yang lain. Okay, so that's for the EQ. Lepas saya EQ, saturate the sound, saya pakai IVG I2. Ini role dia ialah untuk tebalkan kita punya bunyi. Saya hanya pakai 2 knob, drive the amount of saturation, dan tak boleh terlampau drive juga sebab dia akan rosakkan bunyi kau. Okay, so you just need to dia add harmonics dekat frekuensi kau. Mana yang tiada frekuensi tu dia akan tambah sedikit di situ atau tebalkan di situ lah. Untuk digital record atau vocal recording daripada rumah, usually dia tipis. Saturate pakai benda ni dan pilih ada amount of saturation, full blast atau sikit ke. Pilih frekuensi mana yang saya perlu tebalkan. So kita ada soft frequency, low frequency, mid, high frequency, very high frequency. So in this case saya mau tebalkan dekat almost to high frequency macam tu lah, sebab di situ lag around sound dia terlalu nipis. Okay, after saya tebalkan bunyi saturation, dan saya pakai DC A3, DC1 A3, this is a compressor. Feature ni boleh enable ikut cita rasa masing-masing, bergantung dengan plugin juga. Ini kompresor yang paling simple yang saya pakai. You just have to drive the input, kuatkan ke apakah. You just have to mess with the input and output. After kita compress the vocal, kita kena DS. Saya pakai Lips. Ini reduction dia kita kena drive sampai habis. This is a free plugin. If you want it to work effectively, then kita kena drive everything habis lah. DS ni kita guna untuk tame kita punya consonants atau sibilants, okay, yang tajam. S, Q, T, B, pa, ta, pa. Semua benda-benda macam tu kita gunakan DS untuk tame those things lah. Dial in the frequency mana yang ada, you know, pumping high frequency atau pumping harshness. So, kalau kau tidak dapat pastikan benda tu, enable the listen button dan kau dengar. And then make sure needle ni balas dalam. Make sure dia masuk dalam. Kalau macam needle tu tidak masuk langsung, then adjust dekat sibilant range kita. Kalau dia tidak masuk ni. So this is for DS. Lepas saya DS dan kita limit, saya pakai stock plugin saja. Other ones I use untuk make sure there are ceilings untuk shape saya punya peaks. And then lepas limiter, kita letak the mono, kita letak dia dekat center, because usually lead vocals dia dekat tengah. Saya mono kan saya punya lead vocal dekat paling last. Kita dengar sebelum dan selepas. Sebelum, 시끄러운 감정은 태울래 burn burn burn. Selepas, 하얗게 비운 채 시끄러운 감정은 태울래 burn burn burn. So kalau kita mau letak effect like wobble sound atau reverb sound, make sure kita letak mana-mana yang works best for your vocal lah. Topic 2, instruments and samples. Kita ada piano, bell and piano, flute dengan synth. The first thing you will have to do is EQ everything individually. In this case, piano saya letak EQ. Pilih presets, ikut apa yang work. Boleh juga drag pakai stock EQ. You can just type EQ dekat audio effects, dan everything ni akan keluar. EQ, electric guitar, acoustic guitar. You just drag everything dekat individual track tu, and then letak effects individually. Okay, for example, saya mau letak contoh lah chorus. Okay, letak chorus, sound dia akan berubah. See? Either letak effects baru EQ ataupun EQ baru effects. Dua-dua ni akan dapat result yang lain lah. Whichever sounds better, ambil yang itu lah. You have to pan every instrument dekat stereo space masing-masing. In this case, kita ada 3. Ni saya sudah highlight warna kuning. So, pan ikut cita rasa masing-masing lah. Make sure jangan ada yang berlanggar. Kita kena groupkan every individual instruments ni as a bus. Okay, this will be kita punya melody ataupun chords. Type di situ, kita kena rename melody ataupun chords, just to make sure everything organized. Kita akan ada melody bus, vocal stacks punya bus, effects, kita akan ada bass punya bus. Usually, most professionals, dorang akan process everything daripada bus. The first processing will be kita glue everything together. Kita letak glue compressor, enable soft clipping, kita adjust makeup. Makeup ni bergantung dengan apa loudness yang kau mau achieve. Ini saya kasih kuat ya. Okay, jangan kacau yang lain, just to make sure multiple tracks are being compressed. Then saya letak compressor CLA76. This is not compulsory, this is optional, just to add characters dekat saya punya bass. You can substitute dengan other plugins. Then lepas saya letak CLA76, saya must pakai stock EQ. As you can see, saya buat high pass dekat 100Z. Everything dekat bawah ni adalah my bass, my beat,
sahaja. The reason kita EQ mask dekat melody bus just to make sure kita tidak berlanggar dengan other buses. Every frequency ada frequency placement masing-masing. According to what are you trying to work on, kau kena adjust benda ni lah. Overcut akan buat sound kau tipis, terlebih ke depan pun akan buat sound kau terlalu dull. Lepas saya EQ masking everything, saya letak saturation as usual macam vocal juga, but this time saya saturate dekat mid frequency just to add some grittiness and warmness around the mid frequency area untuk the whole bus. Now kita dengar before and after. Before, after, see? See, everything is louder and clearer. That's all for the melody. Topic 3, beat atau drum. Most modern track, dorang selalu proses dorang punya drum separately lah. Kita ada kick, clap, fills, close hi-hat semua, crash dengan percussion. The first thing you will have to do is EQ dorang satu-satu. Benda ni optional, boleh EQ atau boleh juga tidak EQ, bergantung dengan apa drum kits yang kita pakai. Ada drum kits yang sudah nice, so in this case repair dia punya clap saja, because saya mau buang the sub. Apa yang saya buat ialah saya EQ the clap, pilih presets, cari drums yang individual. For example untuk kick, then pilih presets kick, check dekat EQ balik, kita check mana bands yang perlu adjust. Saya mau buang dia punya sub, just nice sudah. Benda tu ada yang merosakkan bunyi, so be careful lah. Then pen masing-masing lah. The most important elements usually kick, clap, snare akan duduk dekat tengah. Things like hi-hats dengan crash, yes, kita akan pen sedikit lah. Ada juga drum kits yang sedia pen kiri kanan. Saya tidak pen lagi. This is just an example lah. Boleh pen, good creativity masing-masing lah. Group semua as a bus, just like before kita buat dekat melody. Group as a track, dan kita renamekan dia lah as a beat ataupun drum. The first dekat drum bass saya ialah MJUC Junior compressor. Dia akan compress kita punya signal and then dia akan make up dekat output sikit. My suggestion would be compress kena lebih tinggi berbanding dengan kita punya make up. Then saya pakai Neutron 3 element untuk mask drum bass. Pilih presets, pilih drum bass sebab kita sudah ada compressor dekat depan ni. Okay, so kita buang compressor ni dan kita buang exciter. Bila kita sudah kena bagi EQ macam ni, adjust the bands lah. Usually ini untuk boost kita punya hi-hat, dan ini just to boost kita punya kick. Kalau terlalu bingit, bawa turun sedikit lah. Then kita pakai IVG I2 juga, saturate dekat low frequency, almost dekat sub, saturate dekat situ, and saya drive sikit. Glue everything together, pakai stock plugins, and I enable the soft clipping, then adjust the makeup. Just to make sure every picks kena shave. Kita dengar sebelum dan selepas. Sebelum, selepas, that's all for the drum. Topic 4, bass atau 808. Kita perlu EQ the bass first. Pilih presets. Kalau dia synthesizer punya bass, then pilih synthesizer punya bass. Kalau dia electrical bass, then pilih electrical bass. Ini cut around 35 sampai 50 Hz. Terlalu potong, then the bass tidak berapa jelas, and then tidak berapa gemuk lah. I would say tebal. Only 35 sampai 50. Okay. The next thing apa kita perlu buat ialah kita kena boost according to scale dan octave lagu ni lah. So for example, dia dalam C sharp minor. Ambil C sharp, kita boost dekat C sharp. Contoh kita cari ni, nampak note ni akan bergerak. Cari dekat C sharp, kita boost sikit. Jangan terlampau boost, just timidly boost. Since ini bass, kita mau make sure tiada high frequency di situ lah. Ambil octave yang paling tinggi untuk scale tu. So for example, ini adalah C sharp minor dan kita ambil C sharp 8. So kalau kita gerak, kita akan sampai 8 paling tinggi. Kita saturate dengan IVG I2. This time saya saturate dekat mid to high frequency. Macam saya cakap, jangan terlalu push habis, nanti dia akan rosakkan bunyi lah. Dan kita letak stock compressor dekat sini. Tekan butang arrow bawah ni, tekan side chain, pilih side chain kepada kick drum kita. Nampak? GR ni maksudnya gain reduction. Masa kick masuk, then masa tu bass tu ke belakang sikit to make sure the kick boleh duck in atau penetrate the whole mix lah. That's all for the bass. Topic 5, into the final topic, master bass. Dekat semua instruments kita sudah ada processing masing-masing. Dekat final bass kita hanya perlu klik dekat master ni. Then this is our master bus. The first chain saya dalam master bus ialah glue compressor. Kalau kita disable soft clipping, it means that
glue compressor ni akan run sebagai hard clipping as default. It just make up. Attack release ratio jangan ubah apa-apa. But contoh kita mau like feel dia berlainan dekat verse dan chorus, kamu boleh automate the parameter sendirilah. Then the final chain dalam master bass saya ialah the limiter. So push ni dekat audio effects dalam Ableton ada. Dia akan push kita by default 4.5 dB lah. Function limiters ialah untuk shave kita punya clipping lah. Kalau kita pergi session view, perhatikan dekat master bass saya. Kalau saya disable dua benda ni, dia akan merah. See, merah. Merah means dia pecah lah. Bila saya enable dua ni, dia akan louder dan masih dalam hijau. See? Okay. Very basic untuk master bass. Kamu boleh keep on experimenting with other plugins. Maybe banyak lagi advanced compression yang kamu mau apply. Maybe multi-band compression. It's up to you. But this is just the basic stuff untuk kalau kamu buat daripada rumah.